ଜାଣିଥିବେ କି ଜଣେ ଇନଷ୍ଟା ଗର୍ଲ ଜସ୍ମିନ୍ କି ତାଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ତେଲ ବାହାରିଛି ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ କି ସେ ଏବେ ବହୁତ ଜୋର ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। तो आपने सर्च करबे मिस तेजू इंस्टा सर्च करबे आउ से तेल ना होची मिस जस्मिन तेल। तो आप क्लिप देखिक जानी पारबे कि आग को कौन हवा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करंतु विशुर चैनल को जे मु एबे आईची विशुर चैनल।